करने पितामह भीष्म ब्रह्मचारी गले। मृत्यु सत्यपान करने प्रभु रामचंद्र हसी हसी 14 वर्ष वनवास दुख को आपणे मो पिता सत्य रक्षा मो कांधरे जुआरी पकेबी। पति धर्म पालन करी माता सीता वनवास पति धर्म पालन करी उर्मिला 14 वर्ष स्वामी को अपेक्षा करी पति धर्म पालन करी गांधारी आखिरे अंध पुटले बांधी मो पति धर्म मो पालन करी मो स्वामी को सहित मु भी कांधरे चुआई पके पंडा साहब दौड़ी पकड़ी घोषारी घोषारी नेला भली आम दी जन को बेकरे दौड़ी पकड़ी घोषारी घोषारी आसतु पंडा साहब साथे हम अपन कष्ट का सुझी पारि अपन मन जिते राग अछि एथि अपन हम पर सुझै हम प्रतिवाद करी बोली सब सही छै अब मैं करे छाड़ी पकाई में पका तो दौड़ रे बात के घोसारी के डरे दियो तो जाय छाप कर सही आ करे अब सब सही छी आसु तो बोला सान अब मैं करे छाड़ी पकाई घोसारी हमको नहीं जानतो आसु तो पिताश्री हो काली अक्षय तृतीया तमे अखि मुठी पकाइबो मु लंगल धरी हल करी अवश्य ब्राह्मण मान को लंगल धरिबा मना तथापि एई मानक पाई मु लंगल कंती धरिबी आउ एगुडा को हल बुलाई मारिबी। मरी जाए भला बेले भागवत गोसेन्द्र से अमृत बाणी गंगा जल मैं कृष्ण बोली जाऊ जीव कृष्ण बोली जाऊ जीव कृष्ण बोली जाऊ जीव
ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ଦିଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆବେ ପିତାଶ୍ରୀ ଓ ନନ୍ଦନର ଭାଗବତ କହିଲା କଣ କହିଲା? କାନ୍ଥ ବସିବେ ଚୌକିରେ ପଣ୍ଡିତ ବସିବ ଟିକରେ ଗୋବିନ୍ଦ କଳି ଯୁକ୍ତ ସତ ପାଣି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ସୁଖାନି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମେ ଦୁଃଖ କଥା ବାବୁ ବାବୁଆଣୀ କି ଜଣେଇବା ଆଉ କହିବା ଏ ବଡ଼ ବାବୁ ବାବୁଆଣୀ ମାନେ ମୋ ବାପା 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସହି ହଉନି। ଏ ଚୈତା ଚୈତି ଆସିଛନ୍ତି ପିଠା ମାଗିବାକୁ। ଏ ବଡ଼ ବାବୁ ବାବୁଆଣୀ ମାନେ ଏ ଚୈତା ଚୈତିକୁ ଗଣ୍ଡେ ପିଠା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବାପା ବାବାରେ ଅବିଶ୍ରାମ ଭୋକକୁ ଟିକେ ସହିଯିବ। ଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ରାତିରେ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି। ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ବାବାରେ ଯାହା ବି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଧର୍ମ। ଏ ବାବୁ ବାବୁଆଣୀ ଏ ଚୈତା ଚୈତିକୁ ଗଣ୍ଡେ ପିଠା ଦିଅନ୍ତୁ। तुम्हारी करुची तेरे मरण तुम गाओ भागवत कृष्ण बोली जाओ शिव कृष्ण बोली जाओ शिव कृष्ण बोली जाओ जीवा कृष्ण बोली जाओ
ए जयती आस आस बापा कौन सोई पड़ी बापा बापा खाइब परा बाबू बाबा माने केते महान लोक खाइब परा उठो बापा बापा उठो बापा उठो बापा उठा हाथ दिला बापा खाइला पानी और 60 मोटी 56 भोग ना तातो जा 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 तो हातर को बापा उठाई तमे से बिटी कोनी मो गडे पापी महा पापी आज मुझे तो बेटे भूल करची जीवन सारा के अनुताप देर मुझे होई चली मरी भी भाई वो देती की दया तो ए शेष दर भाई बापा बिटी के नीचे उतरे खोए में मत सुजग दियो भाइया भाइ लो महाप्रसाद आइछ बापा बापा तो बहादुर महाप्रसाद पाइ पारिले रे सेठो बाबू बापा ए दुनिया रे हमरा ले रामोरा वो बापा का सबक छुले तो भेदो पैता मरा है जा 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 वो बापा को छुई नहीं ए का वो बापा को नियो भाई वो कथा की सुन जाओ भाई पानी देवे छी 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 छाई दियो ए बापा को सब मसानी को जीवो बापा को सब मसानी को जीवा परपरो भागवत को शंकर से अमृतवाणी पदे बोल ए जयती भागवत को शंकर से अमृतवाणी पदे बोल वो बापा को आत्मा शांति पाए गोविंद 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 पदो करो शिव करला सुधी दर्शक बंधु मंचस्थ नाटकर परिसमाप्ति आउ केतोटी मुख्य दृश्य परे एठी आपण मानकु गोटाए कथा कहि रखुछु ए होची कलार माटी कला को सकारात्मक ढंग रे गढ़ी तोलिबार माटी तथा ए होची ऐतिहासिक मा उलासुणी मकर मेला जोठी मा उलासुणी अछंती संत अरचित दास अछंती से माटी को आम परिवार तरफ मुंड नुआ प्रणाम
ତା ଛଡ଼ା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ସବୁ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିରବତା ତଥା ମଝିରେ ମଝିରେ କରତାଳି ଦେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ତରିକା ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନାଟକଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ଯଦି ହଁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନାଟକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାତ୍ରା ମୌନମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ବହୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେଟ ନ ପାଇ ଫେରିଯିବା ହେତୁ ବହୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଓରଫ ବଳିଆ ସାର୍, ସଙ୍ଗୀତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବେହେରା ଓରଫ ଏକନ ସାରଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା ସୂଚାଇ ଦଉଛୁ, ଯୋଉ ନାଟକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଉତ୍ସାହର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି, ଯୋଉ ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପାଇଁ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯୋଉ ନାଟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ 4-5 ରାତ୍ରି ଧରି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରି ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ପାରିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେହି ବିସ୍ଫୋରକ ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ କାଉଣ୍ଟର ଠିକ ସକାଳ 8ଟା ଠାରୁ ଖୋଲିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ କାଉଣ୍ଟର ଠିକ ସକାଳ 8ଟା ଠାରୁ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରିନେବେ। ଆଉ ଏକ ଘୋଷଣା, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଟ୍ରାଜେଡି ହିରୋ ଗୌର ଦାସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଟ୍ରାଜେଡି କୁଇନ୍ କାବେରୀ ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟରେ এই ଯୋଉ ସିନ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ହେ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥକୁ ମା ଉଣାଶୁଣୀ ଏବଂ ସନ୍ଥ ଅରଚିତ ଦାସ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ନାଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ दर्शक देवता आपण मानक समीर कुमार लेंकार भूमिष्ठ प्रणाम। आज शिवानी गणनाट्यर यही उलाशुणी गुंफारे द्वितीय रजनी चालुअछि। आसंता काली तृतीय रजनी यही नाटक परिवेषण हम हाकृष्ण बोली जाऊब। बहु दर्शक देवता टिकेट न पाई फेरी जाइछन्ति। आसंता काली यही नाटक हम हाकृष्ण बोली जाऊब 29/1/2025 बुधवार यही उलाशुणी गुंफारे शिवानी गणनाट्यर तृतीय रजनी द्वितीय थर से चर्चित नाटक हाकृष्ण बोली जाऊब। जो नाटक प्रत्येक रंगमंच प्रत्येक मेला महोत्सव प्रत्येक कंपिटिशन रे 4-5 राति धरी मंचस्थ कर अजस्र भल पाइबा साउंडी पारिछि से नाटक हाकृष्ण बोली जाऊब। सकाळ ठीक समय आमर काउंटर खोली आपण माने सकाळू आपण भिड़ रक्षा पाइबा आपण काउंटर टिकेट संग्रह करि नियंतु। जय जगन्नाथ, जय दर्शक देवता। आ विशेष सूचना आमर ये जो नाटक हाकृष्ण बोली जाऊब ये नाटक जो भिकमगा सीन चलुला पिठामगा सीन से पिठामगा सीन रे जहाँ अर्थ राशि आपण माने देले
से अर्थ राशि की आमर यात्रा हिरो गौर दास एवं कावेरी पाड़ी सी ओलाशुणी पीठ को दान करदे। आपण ये विक्रमका सीन जहाँ अर्थ राशि देले से ओलाशुणी पीठ को से दान करदे गौर दास कावेरी पाड़ी। जय जगन्नाथ, जय दर्शक देवता, जय माँ शिवानी। तृतीय रजनी द्वितीय थर पर हाटकृष्ण बोली जाऊब ओलाशुणी पीठ रे बुधवार ये जनवरी मास 29 तारीख 2025 यही नाटक हाटकृष्ण बोली जाऊब। जय जगन्नाथ, जय माँ दर्शक देवता, जय माँ शिवानी।